Okay, Jambo family. Good evening, good afternoon, good morning. Jambo, bonjour, bonsoir. Tunashukuru Mungu kuwa hapa leo. Inakuwa siku mingi hatuonane. Mungu tena natupatia neema leo, anatupatia grace yake tena tukutanane hivi. So iko kitu ya kumshukuru sana. Malgré hapa kwetu tuko mu lockdown, mu quarantine, so tuko mu manyumba, hakuna mtu akudeplace ovyo ovyo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu dunia ndio hivyo ilivyo, na ndio maana inabidi kila Mkristo alamuke, kila Mkristo angalie kama dunia gisi iko naenda haiko tena dunia ya kusema una rely kwa hayo sana. Yani unajiambatanisha, make unatia espoir kama vitu bikingali naenda sawa. Ni kitu ya kila Mkristo kujua kama hata kama mimi nalala nalamuka leo, make Mungu angali nawezesha nilamuke, kwa sababu tunakuwa naishi siku kabisa ile yenye Biblia nasema siku ya kuongezewa. Haiko tena siku ya kusema gisi tulikuwa naishi. Unakuta kama Mungu mdunia mko alezi. Lakini leo kama vile Mkristo tunapasha tusome ile Biblia nasema tusome nani majira na nyakati. Siku ya leo niko hapa tena kuya kulamusha tena conscience, kusaidiana tena kiroho, kwa sababu tuko ba Kristo. Neno ya Mungu ndio natuweka tuishi. Neno ya Mungu ndio natusaidia tutembee ndani ya mapenzi ya Mungu. Neno ya Mungu ndio natupatia uzima. Neno ya Mungu ndio chakula ya kila Mkristo. Malgré ma circonstance uko napitia, kama hauyakamata sérieux neno ya Mungu, utakuwa mtu akulia. Surtout siku hii tunakuwa naishi, inakuwa siku ya incertitude, inakuwa masiku yenyewe haujui leo mtalamuka je. Ma projet yote batu weko napanga, unaweza kupanga voyage, unalamuka kesho wanakuambia uta voyage. Juu ya nini? Dunia haiko tena vile yenyewe iko. Unaweza kwa lipanga sema hii mwezi njoo nitaolewa, nitafanya mariage, tafanya fete, nitainvite batu, tutacheza, tutaenda kuna huku. Sasa vile hapa kwetu tuko mu lockdown ya une semaine. Tulianza jana mardi le 20. Itamalizika mardi kama le combien? Semaine prochaine. So unakia kukuta kama ulipanga mariage hii samedi, unakia kujikuta ba invite bako walishakata matike, unakia kujikuta habata attend. Amuta kutanana tena mbio mkutanane batu mbili. So kama Mkristo kitu gani uko najifunza? Hii situation, hii hali, malgré tunasema banadamu njoo wanaitengeneza, corona weko wanaitengeneza, wanaifabrike hivi na hivi, lakini kuko message juu ya sie ba Kristo. Biblia nasema tukuya kuishi dunia lote. Tuko bageni na wasafiri, tulikia kutembea. Mungu alipenda tukie tuone binja alifanyaka ile mabitu yake ya binja alitengenezaka. So kapina mwanadamu akuye enjoy, ailinde, observe, contemple, angalie gisi Mungu eko amazing God. Njoo maana Mungu alitumaka kudunia. Tuone tu bila alifanyaka kupendaka biumbe kisha bibaki vina njoo anakia kuona après yeye kutengeneza vyote. Akaangalia akasema no, inabidi tukuwe mtu mwenye atenda kugarder bibitu. Inabidi tukuwe maanake olea yeye mwenye akuye aanze kufurahikia benye aliumba. Anasema bora nitengeneze mtu mwingine mwana alifanana kufasi yangu, atakuwa na mwili ya kibinadamu, ende kule kudunia, aikale, aanze kuobserve hivi yenye mimi natengeneza vya mzuri, aishi bien. C'est ça. Na njoo lenyewe tuko leo huku kudunia. Alitutuma nikia kuobserve tu vya alifanyaka. Njoo alibiumba mbele yetu. Si alituumba ba mwisho, 6e jour njoo alikia kutuumba. Na alishatengeneza kila kitu kingine kyote. So manake Mungu ile kusema tulikia kutembea ni ya kweli, na kuko siku yenyewe atatubeba. Haiko topic yetu ya leo. Topic yetu ya leo nasema kama kuzaa matunda. Bearing more fruit. Kama vile mu English nasema to bear fruit. Kuzaa matunda. Ile kuzaa matunda. Na wakati nilikuwa niko na fikiria, nikajiuliza kuzaa matunda manake nini? Na hii ilitokana na nini? Ilikuwa tu message moja ilikuwa mu spirit yangu, mu esprit yangu.
wakati nilikuwa naangalia TV, me ile TV nilikuwa nasikiliza ndio sauti, mtu alikuwa naongea, me image ilikuwa napita, ilikuwa ni image nyingine kutusa vile kuna fuata audio, mebe kuna play bitu tofauti. So wakati nilikuwa naangalia, kisha nikaona muti, ile muti iko na mayani, iko na mayani. Ile mayani ikakuwa iko na rangi mbili. Ile mayani kukakwenye iko green. Kama vile unajua miti yote inakuwa tu na mayani yake inakuwa na couleur ya vert, ya green. So nikaona kule ile muti yenye napita kwa macho yangu, nikaona kuko liani moya kuile tawi enyewe ilikuwa jaune na ingine yote ilibakia iko green. Pale nikasikia hii verse yenye nataka kusoma hapa ikanikia kukichwa. Sasa niko naangalia lengine iko yote iko vert, mayani yote iko vert kuile muti, kuile tawi, juu ilikuwa muti ya munene me kuko hiyo branch. Na ile kuile branch kuko ile liani inakuwa iko jaune, sa vile brown tuseme. Iko jaune, iko sa vile tuseme yellow, kind ya mix ile kali. Haina tena vert, green, haiko tena ile rangi ya green. Imesha changer rangi na benzake banabakia beko green. Pale kakokota kili yangu mu Biblia, nikaangalia nikasema wow. Pale esprit yangu ikakokoteka na njoo maana leo nikasikia sasa vile ikaanza nifundisha directement. Nikaanza kusikia ndani mwangu na niambia njoo hivi kuko ba Kristo bengine ndani ya kanisa, ndani ya Kristo. Banasema ni ba Kristo lakini habeko tena connecte, habapate tena source yabo kutokea Yesu. Banakuwa pale tu banenda Sunday ku kanisa, banaimba beko mu magrupe, beko mu makorale, beko mu ministere mbalimbali, ba protocole, bengine ni ba pasteur, ba evangeliste, ba docteur ya parole, ba apostole, unaona. Lakini rangi yabo ishaka changer. Oh God, help us. Rangi yabo ilishaka badirika. Nikaona naangalia ile mayani, hii nyingine yote iko green ya mzuri, vert ya bien, me yeye moya tena ilikuwa liani ni moya inageuka na kuwa rangi ya jaune. Nikasema nini inatokea? Na ikingali kumuti haiko sasa ilishanguka chini, iko kumuti. Na njoo maana tutasoma hapa leo kitabu hii ambayo ni John chapter 15. John chapter 15. Yohana 15. Yohana 15. Where is it? Yohana 15, tutaanza ku verset 1 mpaka 5. Biblia nasema hivi. Jean 15 verset 1 à 5. Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka 5. Biblia nasema hivi. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha lipate kuzaa zaidi. Nyinyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe mumekwisha niliowaambieni. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, hali kadhalika nanyi hamuwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami nikiwa ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, maana bila mimi hamuwezi kufanya chochote. Amen. Ile njoo Biblia. Biblia inatuambia Yesu njoo mzabibu wa kweli. Njoo muti wa kweli.
kuko miti mingi, anasema yeye ndio wa kweli. Maana wakati anasema yeye ndio mzabibu wa kweli, maana kuko miti ya mingi. Na ile miti ya mingi, kila mti na matawi, na miti nyingine inazaa matunda, inatosha mafrui. Yesu anatuambia hapa, kisi anaongea, anasema kama mimi njo mti wa kweli, mimi njo mzabibu wa kweli, mimi njo mti wa kweli, na kila tawi yenyewe haiko connecte kwangu, haiambatane na mie, haiko connecte kwangu, ile tawi haitazala matunda, ile tawi haitaishi. Njo maana ya kuzala matunda, maana haiishi, haina uzima. Kwa sababu tunazaa matunda tu ni wakati tunajua kama Mungu njo source ya maisha yetu yote. Tunazaa matunda ni wakati tu wenyewe akili yako na mawazo yako, kila wakati ukamate decision yoyote ile, una rely ku Mungu. Kuko batu mingi leo ni ba Kristo, banaendaka ku makanisa, banaendaka kufanya beko mu mahuduma, ni baimbaji, lakini habeko connected ku Yesu Kristo mwenyewe ni mti kweli wa uzima. Je, unaweza sema je, tunaimbaka, batu banabarikiwa, batu beko sawa, batu banajazwa, tunahubiri, batu banalalamika, banashangilia, tunakuwa na profetize, batu banabarikiwa, batu banafunguliwa, na kwa naombea batu mapepo inatoka. Eske manake si zali matunda? Siko connecte kwa Yesu. Na ndio maana nilikuanzia ile example ya kusema niliona ile muti iko connecte ku muti ya munene, na matawi yake ile tawi inakuwa na nyingine mayani yenyewe isha changer couleur. Inakuwa na mayani nyingine yenyewe haina tena couleur moja kama vile njo ile couleur generale ya mayani ya ile muti. Yo inakuwa na hali nyingine yenyewe haiko ile hali yenyewe iko ku ile muti. Biblia inasema, Yesu anasema kila tawi yenyewe haiko connecte kwangu haitazaa matunda. Mi tu njo tawi ya mzabibu wa kweli, na baba yangu njo mkulima. Make Mungu Baba njo source ya uzima. Ule uzima unapanda mu Yesu Kristo, na unapanda mu Roho Mtakatifu, na tufikia si. Inafikiaje Mkristo? Angali Mkristo anaitwa Mkristo, anaenda kwa kanisa Sunday kila siku, na hapa njo kuko confusion. Hapa njo kunaleta shida. Wakati kila mtu Bakristo kweli mdunia tuko ba mingi, lakini ukaangalia maisha yetu hatuishi vile wenyewe Biblia inasema. Hatuzale matunda yenyewe Yesu anaitafuta. Yesu yenyewe kwa naisema. Ni wengi wa Kristo tunaenda kwa makanisa, lakini hatuishi vile wenyewe Yesu yeye pekee anapenda. Na iko nguvu tuzaile matunda yenyewe Yesu anasema. Anasema kila tawi yenyewe haiko connecte kwangu, haizai matunda. Si kusema kama auko connecte kumake auko Mkristo, bale wenyewe abeko ba Kristo ndio wenyewe bazali tu matunda, ndio wenyewe batazala matunda. Hapana. Si tushamjua Yesu make tuko na yeye? Hapana. Ni example ya hii muti. Hii tawi ilikuwa connecte kumuti, lakini haiko. Ba Kristo mingi banamjua Yesu. Ba Kristo mingi banajua kama Yesu alibakufia, balibatiziwa, lakini ba Kristo mingi mpaka leo habayajua gisi ya kuishi, ya kuzaa matunda. Habayajua gisi ya kujikomporte. Matunda yanazaliwa ni wakati kama vile Yesu anasema, ikiwa muko ndani yangu na mimi ndani yenu, Roho wa Mungu atakuya kufanya kazi yangu ndani mwenu. Na watu wa dunia watajua kama niko ndani mwenu kupitia matendo yenu. Ni matendo tu njo kubea fruit. Matendo yetu inapasha kuonesha kama Kristo eko ndani ya maisha yetu. Haiko kwenda kukanisa. Kwenda kukanisa ni kandi ya kuwa connected kwa Kristo, unamjua. Kama vile ile liani na yo ilikuwa kutawi kama mayani yengine, haikuanguka chini, malgré li changer couleur, mais haikuanguka chini. Njo vile ba Kristo mingi beko mu makanisa tele. Banaenda kukila service ya kanisa. Ni tuko ba evangeliste, ba profete, ba apotre, mais hatuko naishi kama vile Biblia inasema tuishi. Hatuishi vile. Malgré tunafanya ma service yote. Unaweza jiuliza, aye mtu anaweza kuprofetize na haiko connected ku Mungu? Kuprofetize inakuwa ni gift, inakuwa ni don ambayo Mungu anatupatia. Na wakati Saint Esprit anadepose ile karama na ile vipaji ndani mwetu,
binakuwa vyetu binabakia ndani mwetu, lakini ile haiko garanti ya kusema uko connected, uko na bear fruit kama vile Biblia inasema, uko na zaa matunda kama vile Biblia inatuomba tuzae matunda. Unaweza kuwa kwa sababu onction ya Mungu, na yeye ni kubatumishi wenyewe beko batumishi. Onction kama Mungu anadepose presence yake, onction yake ndani mwako, anakupa ile mafuta ile huduma ambayo uko nayo. Haikwake rahisi ile mafuta itoke tu straight away. Na njoo kuna kwaka shida, batumishi mingi barakia kujijua sasa nyewe baisha tengana na Mungu, ni wakati zambi yabo inaonekana publicly. Kila mtu anajua kama huyo alimkosea Mungu. Omomau alianzaka kumkosea Mungu depuis pale kwenyewe hakuwa tena connected na source. Njoo maana Yesu anasema kila tawi yenyewe haipate source yake, nguvu yake kutokea mie. Ile tawi itakatiwa na kutupiwa. Haitazala matunda. Unaweza sema, oh, kumbe mimi ningali sawa juu ningali nazala matunda, nabarikiwa, niko na manyumba, niko na gari, naolewa, naoa, niko na batoto, franga yangu mu account iko, manake nikingali connected. No. Resulta yenye tunapata kwa kumpokea Yesu haitugarantiri kusema tungali na Yesu. Na yeye peke Yesu sasa alikuwa anahubiri, alifika fasi mwana anahubiri analisha batu mikate 5000 hommes ba 5000 batu 5000 hommes, manake banaume 1500 balikula banashiba bakuisabia banamke na batoto. Lakini ilifikia wakati sasa Yesu anaenda kuomba kumlima na Rodia. Mitume akamwambia, Bwana, batu walikuwa nakutafuta huko tele. Anamwambia, no, tutoke hapa, acha tuende kwa sababu tenda fanya kazi fasi nyingine. Na anaanza hubiri, watu anamwambia kama munanifuata kwa sababu mlikula jana, kwa sababu mlikula. C'est-à-dire haiko kila mwenye anamfuata Yesu njo eko connected kwa Yesu. Haleluya. Najua pale unanielewa mzuri. Haiko kila resulta yenye unapata malgré kwa Mkristo njo kusema kama inakugarantiri kama uko connected. Kukuwa connected, Biblia inasema tutabajua, mitume balibajua huko kwenye balienda kwa masiti kuhubiri, batu njo balibaita kama bale ni banafunzi ya Yesu, banamfanana na Yesu. Juu ya nini? Habakufanya kwanza miujiza wakufanya, lakini tu hali yao ya kuongea ni kama vile niseme Petro wakati Yesu alifungiwa. Petro kwenye alikuwa anaenda namfuata Yesu, ile tu kuongea yake kuuliza, haiko nauliza sema iko wapi, mnampeleka wapi, directement bakamuidentify akasema wewe unamfanana ule mtu, uko sawa ule mtu, kwa sababu kuongea yako inamfanana. Haleluya. Na njoo ile ambayo nasema kama haiko resulta ya vitu vyetu tuko navyo, haiko kufanya miracle njoo inaonyesha kama uko connected, haiko kuhubiri mzuri watu wanapiga mikono njoo wewe uko connected. Ile ni resulta tu ya kuonesha kama Mungu anaweza, angali natenda, angali na mamlaka, ulimwamini. Lakini kukuwa connected ni wakati unaanza fanya vitu vyenye yeye anasema kufanya, matendo, tabia. Wakati wewe unakuwa na cheke hali yako ya kuishi, comportement. Manake kuzaa matunda ni wakati tena unajua kwamba kila mwenye atakuona atapata testimony ya mzuri, atasikia hamu ya kumfuata ule Yesu wako. Ndio maana anasema kila mwenyewe harelai kumie, kila mwenyewe haiko connected kumie, kila muti, kila tawi yenyewe haiko connected kumie branch, kumie vine, kwa mie muti, kwa mie mzabibu, ile tawi haitazaa matunda. Na hata kama unapata resulta, kama unajua tu comportement yako, unajua kama binyo kunafanya, we hauwezeke kuomba Mungu, hauwezeke kuchunguza tabia yako ikoneshi je. Ni Bakristo mingi banenda mukanisa lakini abaishi gisi Biblia inasema tuishi. Hapa ndio kuko shida. Na ni bengi banalia bapate ma resulta, majibu ya Mungu, lakini bao habeko connected ku ile muti ambaye ni Yesu Kristo. Kukuwa connected ku Yesu Kristo ni nini? Kukuwa connected ku Yesu Kristo ni kufanya vile venye yeye anapenda, venye vinaandikiwa mu Biblia. Anasema kama unanipenda, shika commandment yangu, shika commandment yangu. Commandment ni nini? Usiibe, usiue, usidanganye, usizarau, kiburi, mazarau, uongo, tetezi, buchawi, bulozi, bwizi, unyanganyi, asira, chuki, fitina. Bile biote kama haubiache,
iko nguvu uzae matunda. Na hata kama utaproduire na kama utakuwa unapata maresultat, sama uliomba kazi unaipata, Mungu anakupatia tu sawa vile Yesu alikuwa anakulishaka bale batu mikate. Anasema munanipenda kwa hivi niko nafanya miujiza, lakini amuniamini katika roho. Anakuita kama vile uko Farisien. Na njoo maana anasema kila tawi yenyewe haiko ndani mwangu haitazaa matunda, ni kwa sababu haupate source ya vitu vyote vile unapata haitoke kwake, malgre unamjua, malgre unaenda kukanisa. Na njoo maana anasema siku ya mwisho batu mingi watasema Bwana Bwana, nilifukuza mapepo kwa jina yako. Ni kama hii marezita tuko napata leo. Unaenda unapata Bwana na leo Mungu ananibariki. Eske kweli Mungu ndiye alikubariki? Unapata kazi, Mungu ananibariki. Mungu ndiye alikubariki kweli? Juu kenye kinatoka kwa Mungu ni wakati uko connecte kwake. Na kila resultat yenye tunapata yenye source haiko Mungu, ile resultat haina garanti mbinguni, kama vile anasema wekeni hazina yenu mbinguni. Manake kama kila kitu kenye unapata mu maisha source yake haiko Yesu Kristo, manake pale haube fruit, manake pale hauzai matunda. Ile kitu unapata hakina benefisi, malgré kitasaidia. Sijue pale tunaelewana mzuri. Kitu yote yenyewe inabarikiwa na Mungu. Na yenyewe inaandikia action yote, motivation yote ile ndani ya Mkristo ni wakati source yake iko Yesu Kristo. Ni wakati uko napata resultat, unajua niliomba, ninatembea vizuri na Mungu, nampendeza Mungu, namsubiria Mungu kwa resultat yangu, sidanganye, siibe, siue, sifanye nini. Na njoo wakati uko napata resultat, uko na mimi kweli hii wakati hivi mimi napata hii jibu, maana Mungu ananijibia. Kila tawi ambayo haiko connecte kwa Mungu haitazala matunda. Hautaishi, Biblia inasema hautaishi, utanyauka na baba yake atakukata, atakutupa nje. Manake kila source yetu ya benediction kama haiko kila benediction tuko na kama source yake haiko Yesu Kristo, kama kianzo kyake haiko Yesu Kristo, hapo tuko nafanya makosa. Kila miracle yenye tuko nafanya kama tena hatuipate kusource ya Saint Esprit, kwa sababu Biblia inasema, Yesu anasema katika Jean 16, Yohana 16 mstari wa 15, anasema Roho Mtakatifu atafanya kazi ndani mwetu, na yote yenye atafanya ataitosha njoo kwake Yesu. Yesu mwenyewe anaongea pale, asinaenda kwa Baba atanitumia Roho, ule Roho atakuwa na nguvu ndani mwenu. Ile nguvu atakuwa nayo, mtafanya kazi, mtaelewa maneno yangu, atamifasiria, atamielewesha kila kitu kilio kyangu. Na hatafanya kazi ndani yenu kwa ajili yake yeye mwenyewe Roho. Atafanya kazi kwa ajili ya vyote vya atamiletee, mimi ndio nitampatia na ndio gisi Yesu anasema. C'est-à-dire tunabidi tuwe connecté na Saint-Esprit pour que tuzae matunda, kwa sababu Saint-Esprit anatuletea kila kitu kutoka Yesu. Bile venye Yesu akumalizaka kufanya njoo na bile venye alifanyaka njoo tubieleo, inakuwa ni nguvu ya Saint Esprit na ikala ndani mwetu, njoo inakusaidia wewe uzale matunda. Njoo inakusaidia wewe uwe mtu mwenye uko na produire resultat ya mzuri ndani ya maisha yako. Angalia gisi uko natembea, angalia gisi uko naishi, angalia vitu uko nafanya. Kweli unaweza kupita mu maepreve. Si kusema maepreve ni juu unaishi mubaya, hapana. Wewe njoo utajua kama hii ni epreve, hii ni kipimo kioko napitia hamu. Wewe njoo utajua. Kuko wengine shida na matatizo, mablokaji na mambo mingi, unajua hii ni kipindi Mungu yuko ananipitisha jua nikomalisha. Lakini kuko byengine byenyewe ni resultat ya mabaya yetu tuko nafanya, njoo binatufikia. Kama vile uko mama haujui kujikontrole, unaishi je, unajikomporte je na batoto na bwana, munaishi je na batoto yenu na familia yote. Kila mara wakati kuko maproblem unakuwa na gérer je. Unaona ile yote ndio inaonyesha kama wewe unajua source yako yote ni Yesu Kristo, kama vile anasema hamutazaa matunda mazuri. Na hii matunda haiko tu matunda. Kumutu kuna kwa kingine matunda yanaanza tu kukomala, inashinda kukomala na fubala na inanyauka. Matunda ya mzuri ni wakati kila kitu jambo uko nafanya source yake ni Yesu Kristo. Uko na mu consulter Yesu, uko na lomba direction kwa Yesu. Hauamue tu juu wewe unataka upate ile resultat njoo unajifanyia kila kitu, hapana. Uko natafuta Mungu akuambie
Kila kitu kenye utafanyikiwa ni wakati unajua kumconsulte Mungu. Ni bengi katika dunia unaweza sema manake kuzaa matunda. Mimi si niko nazaa matunda. Bakuko batu bengine beko deja na mamali, beko na ma jet privé, beko na beko connecté kwa Yesu. Eske ni hii njoo nye Yesu anaongelea kama kuzala matunda, ni ile baraka ya mwili yenyewe tunapata. Ni ile baraka kuwa na magari na manyumba na ma jet privé na makaravan au na nini. Eske njoo matunda yenyewe Yesu anaona anasema kama tutazaa matunda ni ile tu. Ndiyo ile iko ndani, lakini kuzaa matunda yenyewe Yesu anaongelea ni matunda ya kiroho. Ni ile resultat spirituel. Ni ile resultat wakati wanamwamini Yesu, inabidi batu baone ule utofauti ya we mwenyewe uko ndani ya Yesu na bali wenyewe biko ndani ya Yesu. Munaweza kuwa mwe wote mko barish, mko na bitu na mali, lakini wakati ule mwingine mwenzako mwenyewe na mali, mwenyewe harelai kwa Yesu, anakuangalia, anakia kukuta kama bile vyenyewe kile gisi we huko kuko kitu kimoja kinamkosa yeye haiko vile. Malgré mwe wote mko na manyumba na makaravane na ma jet privé, mais anakuya kuangalia ndani yako kuko kitu kimoja yeye hana. Njoo maana Yesu anasema hatutazaa matunda kama tuko connected kwa yeye. Tunaweza kuwa na vitu yote vya mwili dunia, mali yote, kama vile resulta ya kuona kama njoo tumezaa matunda, lakini infwa maisha yetu yenyewe ya reflect, ayaonesha kama Yesu njoo source ya maisha yetu. Ile matunda yenyewe tuko nayo haifaidie kitu na mbele ya Mungu, iko sawa vile hatuna kitu. Kila kitu kenye source yake iko Yesu, hauna kitu. Bali batajiri bote benyo na bamviaka kama bana Yesu ndani mwao, na ile blessing yabo kama ikutoka kwa Mungu, kama source yake make kitu yote nyoko na mu maisha, kama source haiko Yesu, ile kitu ni kusema hauna nayo, wala haikufaidie kitu, wala hautakuta ile hazina yako mbinguni. Biblia inasema mutakuta, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na yote ya dunia mtaipata. So kupata resulta ya kuombea batu haiko 100% kusema kama wewe uko connected kwa Mungu. Inawezekana ile mafuta ambayo Mungu alitia ndani mwako njoo ingali natumika, lakini Mungu haiko tena pale. Ukisoma Biblia utaona ni wengi watumishi wa Mungu wengi Ancien Testament mu Agano ya Kale benyewe balikuwa pale tu, lakini Mungu hana nabo tena. Mungu hakuwa nabo tena. Mungu alikuwa shabaacha. Kasoma sasa vile maisora ya Baeli, unakuta kama Mungu hakuwa tena, lakini balikuwa pale. Balikuwa kukuma hekalu, banaikala na Mungu haiko tena pale. Habapate tena instruction kwa Mungu. Kujua kama wewe uko nazaa matunda ni wakati ungani na recevoir. Source yako yote ya maaction yako yote iko natokana na ile communication ya Saint-Esprit anabeba maneno kwa Yesu, anakuletea wewe. Na wewe unatembea gisi vyenye Saint-Esprit anakuambia. Hapo njoo ungane na bear fruit. Hapo njoo uko na bear fruit selon Yesu Kristo. Hapo ungali connected. Ni wakati maisha yako ya kiroho wewe Mkristo ungali napata ile mai, ni kama vile muti. Ule muti Mungu Yesu anasema baba yake njoo mkulima, make njoo anatengenezaka na paka na arose. Sasa ile vitamine ile nguvu yenyewe natoka kule kwa mizizi inapanda na njoo nafanya matawi na ile majani ibakie iko green na izae matunda. Ni wakati sasa unaona ile liani nilikuambia kama inakuwa jaune, inakuwa rangi nyingine, ni kusema ile source kule haisupply tena mai kwa ile muti, ile liani. Na njoo maana ile liani inaanza enda na nyauka. Njoo vile na Mkristo wote haukomale kiro sana, kwa sababu kuko disconnection. Hata kama unamjua Yesu unaenda kukanisa, kungali kupire moyo wewe mu maisha yako ya kiroho enyao yakuwa atashe sana juu ile mai ule Yesu ambaye ni maji ya uzima, na baba yake mkulima mwenye kutengeneza wewe uzae matunda, mwenye kona lime kona tengeneze kona arose ile mai ipande fike kwako, hafanye ile kazi tena, kwa sababu wewe ijapokuwa uko mkanisa, ijapokuwa uko Mkristo, ijapokuwa uko muimbaji, hauna tena konekte ku source. Na njoo maana nasema unaweza kuwa muti unamjua Yesu kama ile muti na kuambia ile liani iko kumuti memesha nyauka,
Na njoo vile ba Kristo mingi leo beko mu makanisa ni ba Kristo, lakini abana tena ile amour ya kwanza, ile upendo wa kwanza wa kimungu haina hamo tena mu maisha. Anakuwa nakuya kukanisa juni zoezi ameshakomalia mkanisa. Ba pastere mingi beko pale, batumishi mingi beko pale mu makanisa, lakini abakwake tena napata supply ya kiroho kutoka Yesu, kutoka Saint Esprit, kutoka Yesu Kristo. Sababu sisi tuko sie Saint Esprit Jésus. Manake tunapata supply, Saint Esprit analeta supply, anatuongezea nguvu kutoka Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anasema yeye ndio mzabibu wa kweli. Na siku ya leo angalia tena, iko tu question ya examine, kuangalia tena, kuchekea maisha yako. Eske ungali fruitful? Ukingali mtu mwenyewe una bear fruit, maisha yako ingali na produire, ungali ile resulta ya mzuri ya kimungu. Leo eske mkanisa yenu ungali naona maresulta kimungu, ile miujiza kweli unasema huyu ni Mungu anafanya hivi kweli vraiment? Juu kila source yenyewe haiko tena connecte kwa Mungu. Kila muujiza wenyewe mwenye anaiproduce haiko connecte kwa Mungu. Ile miujiza haiko ya kudumu. Batu wabata change. Muujiza wa kwanza ni mtu aone anaponeshwa na kisha anabadilisha maisha, anampokea Yesu. Maisha yetu si ba Kristo kuzaa matunda ni wakati wengine watu wanamfuata Yesu, njoo tunazaa matunda. Bengine watu wanatuangalia wanasema huyu kweli anakuwa kama Kristo. Huyu kweli anatoka ni mtumishi, na ndani yako uko sincere. Uko unahakikisha ndani yako. Wewe peke yako unajiangalia, juu mtu anajijua wako anaangalia vraiment mimi hivi niko naishi, njoo vile Yesu anapenda niishi. Selon Biblia. Biblia inasema tutabajua kwa matendo. Matendo je, eske wewe uko mkristo lakini ungali msherati, ungali mwizi, ungali mongo, chuki, buchoyo, budanganifu, ungali nadanganya bwanako, bibi yako, uko malaya, ungali mtoto wa kiburi, magre uko mtumishi, haupendake bibi yako, upendake bwana yako, magre uko mtumishi, uko tu na makomportement iko komplike. Pale vile hauyazaa matunda. Hautazaa matunda na hujazaa matunda. Hata uwe miaka 20 mkanisa, resulta yako iko aina yako. Hata kama watakupigia mikono, pale hujazaa matunda. Na njoo hii inaleta confusion kwa Kristo mingi. Anazania inatosha kuwa mkwaya, inatosha kuwa ministre wa Mungu, kuwa collaborateur wa pasteur, kuwa mu environnement ya ministry, kwa environnement ya bachantre, ya baintercesseur, na yeye hali yake ya kuishi aioneshe kama ni Mkristo. Hapo hatutazaa matunda. Na Biblia nasema ile mti ya vile Mungu ataikata. Yesu anasema baba yangu ataikata. Kuikata si paka kama unaona unarudia nyuma. Unaweza kwa ungali mkanisa unashakatiwa kumuti. Kama vile ile liani nakwambia ilishanyauka magreko connecte ku ile tawi, ku ile branch yake. Iko pale ile liani, iko pale. Haianguka chini kubulongo. Me haireservoir tena. Na njoo vile ba Kristo mingi beko disconnected. Ba Kristo mingi kabisa, ba mingi beko disconnected. Na ijapokuwa beko mu magrupe mbalimbali ya kanisa, lakini beko disconnected. Haijalishi, haiko kusema juu naendaka ku kanisa kila Sunday, au uko mu grupe mwa fulani ya kanisa, au wenjo na bebeaka pastere bag, sakoshi yake, au wenjo na bebeaka pastere vitabu na mwekea kumeza. Haiko ile njoo kusema unazaa matunda au Yesu anakujua, hapana. Kuzaa matunda ni wakati comportement yako inaendana sawa na maandiko ya kimungu. Ni wakati comportement yako unajua kujikontrole, kujizuiza na mambo fulani ya maisha. Unajizuiza ndani ya tamaa. Haiko wewe njoo kila kitu kia dunia ndio unaweza kuwa nabyo, lakini source ya motivation ya wewe kupenda kukua na kila kitu ni nini? Bakuone, bakujue wewe njoo uko na vyote. Kuvala yako motivation yako ni nini? Mungu apende tuwe buchafu. Eske kisa unavalaka motivation yako kule ndani? Mungu Biblia nasema yana haone nje sana, anaangalia ndani. Motivation yenyewe na kutuma ufanye ile kitu ni nini? Juba kupigie mikono, juba kufanya nini? Na njoo maana anakuwa anakuambia, nasema kila tawi ambayo haiko connecte kwa mimi haitazaa matunda. Si kusema uzae matunda, uko na matunda, lakini matunda gani ni yenyewe nampendeza Mungu?
Eske ndio matunda yenye Yesu anasema? Matunda ni kuwa example, ni kuwa disciple wa Yesu Kristo, kufanya vile vyenyewe anapenda. Anasema mwenyewe ananipenda, atafanya vyenyewe mie namwambia kufanya. Atafata maneno yangu, atafata commandment yangu, atakuwa mtu wa kusamehe, wa kuhurumia. Ile unazaa matunda. Maana unajua kuzaa matunda. Hauko mtu wa kuwaka moto na kuwasha moto. Kuwasha moto kwa sababu ya kuharibu wengine. Pale hauzai matunda. Matunda iko resulta ya maisha yenyewe, manguo, pesa, kazi, kuoa, kuolewa. Haiko ile tu njo matunda. Haiko tu ile njo maana wewe unazaa matunda, maana una produce, no. Au kuhubiri mzuri au kuombea watu wanapona, no. Kuzaa matunda ni wakati maisha yako yote inakuwa na reflect, inakuwa na watu wanakuwa naona Kristo instead ya kukuona wewe. Hiyo ndio vita ambayo si ba Kristo wote tunaomba tujikaze usiku na mchana. Tukwe na piganisha tabia yetu, isikuwe nafukuza wengine, kama vile kitabu ya Rome inasema chapitre 1 au 2 pale ukiangalia kitabu ya Roma ya wa kwanza au pili, chapitre 1 au 2 unaweza unasoma pale Biblia inasema anachukia, anaongelea mambo mingi. Paulo anaongelea mambo mingi pale, anasema ya kwamba watu wengi wanakuwa narudia nyuma kufuatana na gisi aliona wale wenyewe wanajiita kama wanamjua Mungu, lakini hawamjue kweli kweli, sababu wanakuwa nafanya mambo ile lenye bapagani beko nafanya, ndio yenyewe bobe beko nafanya. Paulo anaandikia wa Rome vile, anabambia kama haiko circoncision hii ya nje ya mwili yenyewe ndio inamaanisha kama mweye ndio mko ba juife ya kweli, sio ile circoncision. Ni circoncision ya roho. Manake byote bile vyenye tunaweza pata kama materiel, haiko njoo bile kusema make weye Mungu unamjua Mungu au Mungu anakupenda, no. Unaweza kuwa na materiel yote lakini hauko connected. Oh haleluya. Sijui hii message iko naingia kabisa kwa roho yako. Haiko resulta ya maisha mzuri njoo kusema uko connected. Njoo hivyo Paulo alikuwa anawaambia bandugu yake, anawaambia haiko juu mulishafanyiwa circoncision ya mwili mnakuwa na alama kwa mwili njoo inaonyesha kama mwe mnampenda Mungu. Hapana, bienye mko nafanya mabitu yenyewe kwa immoral. Mwanaume anakuwa anapenda mwanaume, mwanamke anakuwa anapenda mwanamke, bila vitu vyote. Hata kama mko na ile circoncision ya nje ya mwili, bila vile mko nafanya deja, bila vionyeshe kama mnamjua Mungu. Na njoo vile Bakristo ya leo. Bakristo ya leo tunapenda sana kuonesha vya mingi vya nje, lakini ndani tuko mbali na Mungu. So magharibi ya leo, sababu hapa kwetu ni magharibi, acha Mungu atusaidie ujikontrole tena. Batu wanaweza kupigia mikono, batu wanaweza kukushangilia, mewe peke yako unajua ndani eske niko natembea sawa na Mungu kabisa, niko nazaa matunda lenye Yesu anapenda, eske ningali connected kuye mti wa uzima Yesu Kristo. Unaweza kuwa connected lakini haupate tena nguvu yake ye Mungu. Hauna tena uwezo. Unakuwa mtu tu pale unajikuta uko tu pale, hauna tena nguvu. Malgré watu washa kujua unakoka wa power, wewe peke unajua sina tena power. Juu ya nini? Haupati tena supply kutoka Saint Esprit, na Saint Esprit hakuconnecte tena kwa Yesu. Na njoo siku ya leo kamata tena decision, uangalie tena maisha yako, ujitafute tena. Usibakie yulu mkufanya sambla. Oh bananijuaka na kuwaka wa hivi. Oh bananijuaka na ubiriaka, bananijuaka na umbaka, bananijuaka na ubiriaka sio ku Facebook nini. Maisha yangu huko privé abaijui. Unajidanganya mwenyewe, Mungu mdanganye. Uko deja disconnected. Uko deja umekatiwa kumuti. Hauna hako tena. Hata kama utaimba na sauti ya malaika, hata kama utafanya nini, kama tu tabia yako Yesu haiapprove, basi wewe hauko connected. Na ndio maana alisema kila tawi sio za matunda itakatiwa. Kuzaa matunda haiko resultat tu materiel, haiko tu bile vile unapata kwa mikono yako, haiko tu kupigiwa mikono na makofi usema woko wa ajabu. Ni hali yako ya kuishi. Je, unamkamata Yesu ndani mwako? Je, unaishi na Yesu? Je, unamheshimisha Yesu? Batu beko naona nini ndani yako? Bana kuongelea nini? Yesu yeye peke alikuwa anafanya, anahubiri mitume, anabauliza kule nje banasema nini? Ukisoma kitabu ya ukienda pale utakuta Yesu yuko anauliza mitume, "Muniambie kwanza huko nje banasema mimi niko nani?" Na njoo vile kama bado bayakute muanie kama uko Mkristo, bale wewe unaishi nabo. Hapana benzako wa Facebook. Ku Facebook tunaonana tu kwa nje, kwa mbali. YouTube tunaonana kwa mbali. Bale benye beko naishi na wewe, baku kanisa yenu. Banakuita uko Mkristo au uko mpagani.
kama baya kutemwanye kama malgré ata ba kutemwanye make ni ba mingi banaishi hypocrisie kuko ba mingi pia banaishi hypocrisie bana mtemwanye anakuwa bien hivi na hivi maisha yako ya siri enyewe wewe unaishi wewe ndani ya siri kwenye mtu akujue unafanyaka nini ile njoo kwenye Mungu anaangalia njoo bali wenyewe anasema huyu eko connecté kwangu au huyu haiko connecté kwangu. So Mungu atusaidie tena. Kama utanifata partager video mwambie mwingine Yesu eko narudia ni bale tu benye beko connecté kwake benye bakingali fresh njoo benye batenda na yeye. Usiwe ile liani ambayo ilikauka yenyewe niliona me uwe ile liani yenyewe ilikuwa ingali green manake kingali napata mai kutoka kule kumizizi ikingali naendelea mzuri. Na kama ulishakuwa liani yenyewe kwa ile rangi fanya nguvu tena umurudilie Mungu umwambie Bwana unisaidie nipate nguvu tena niwe tena connecté kwa source. Hata kama ulikuwa unafanya miracle rudia tu ni baba atakupokea nasema yeye yuko tayari kuongea na kila mtu mwenye anapenda kutengeneza na yeye. So rudia kwa miguu yake rudia tena mu maisha repentance utubu tena zambi utengeneze uache kuishi maisha ya semblant. Bakristo mingi banakuwa naishi semblant siku ya leo. Anaonekana nje kama iko right kumbe haiko okay. Ameshakachana na Mungu zamani, anaonesha tu batu Mungu yuko na kuona. As long as uko naishi ndani ya zambi, Mungu yuko na kuona. Na siku atarudia Yesu, utabakia. Na ndio anasema kila tawi isiyozaa matunda ataikata. Utabakia. Kuzaa matunda ni tabia yako. Batu wengine bamfuate Yesu kupitia gisi unaishi. Sasa unaongea na marafiki, sasa uko kumafete, kumapati unakuwa kaje? Unavala je, unajikomporte je, unaongea je, unaheshimia batu je? Wewe ni mazarau tu ndio maisha yako. Pale hauzale matunda. Pale hautazaa matunda. Juu Yesu haikuwa kutukanana. Naamini unanifata magharibi ya leo. Acha Mungu atusaidie, Mungu atupatie nguvu, tujikaze tena bakristo, tupige tena hatua. Yesu yuko karibu kurudia. Tuzae tena matunda. Tuwe tena batu benyewe tuko na produire resultat ya mzuri. Hata tupate benediction yote. Kama tu tabia yetu haifanani na maandiko, hatutariti. Haiko tupate. Biblia inasema itamfaidia mwanadamu nini apate dunia yote kisha akose ufalme wa mbinguni. C'est-à-dire bale bebe na mamali na habarilai na Yesu. Abana ufalme wa mbinguni. Kila kitu kiko nakyo mwi dunia kama wewe hauambatane na Mungu, maana kikufaidie kitu. Ndio maana nasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na vingine vyote mtaongezewa. Mungu atubariki. Wewe mwenyewe unanifuataka ku YouTube. Just tumia mwingine kama uyajiabone. Jikaze ujiabone, utusapoti na usapoti kazi ya Mungu na utumie ndugu yako mwingine na msinyalo mwambie kama ujiabone kuishe kwa gisi ya kusapoti kazi ya Mungu. Tukue na saidiana kidogo, mimi najua kidogo wewe unajua, tunachanga ili tutie nguvu kwa safari ya kwenda mbingu. Tuko hapa kama vile bageni na wasafiri. Barikiwe sana, Mungu atongezee nguvu. Kumbuka kama neno ya leo ni kusema kila tawi ambayo haiko connected tena, kila liani ambayo haizai tena matunda, kila liani ambayo hata uko ndani ya kanisa kama tu wewe utembeke mzuri na Mungu, Mungu atakukata, atakutupa. Haijalishi uko kulevo gani ndani ya kanisa, uko mama kiongozi, sijui mama pastere, papa pastere, mtoto wa pastere, kama tu hauproduce fruit, kama tu hauzai matunda kumatendo yako, kwa hali yako ya kuishi mdunia, wewe hauko kitu mbele ya Mungu. Utapotea, utakatia, utatupiwa kwa sababu haumheshimie Mungu ndani ya maisha yako. Quel que soit resultat, kumaliza masomo, Mungu ananibariki na maliza masomo, ile yote ndiyo ni baraka, lakini eske source yake ni Yesu Kristo? Unaombea batu bananguka banapona, eske ni Yesu Kristo njo angali na kwa sababu inabidi uwe connecté ku Saint-Esprit au connecté ku Jésus. Bienye uko nafanya, eske unaona kama ile onction konayo ikingali napata source kutokea Yesu kupitia Roho Mtakatifu? Njo napasha kujiuliza. Sasa niko na ubiri batu benye niko naombea banapona, eske mimi mwenyewe nikingali pale? Kwa sababu Biblia nasema mwisho wa dunia sasa Yesu atakuya, ba mingi watasema Bwana Bwana niliponesha watu kwa jina yako. C'est-à-dire kuko benyewe kuna fanya miujiza, habeko tena ku source. Miujiza na opere Mungu kwa huruma yake tu anatenda, wewe na yeye Mungu tena anatembea njia moja. Na hapa hata bambie ni bale benyewe balikuwa nenda mkanisa kila siku, haiko ba payen, haiko ba pagani. Ni si benye tuko na beba Biblia,
nisibe nye tuko naombea batu, nisibe tuko naenda kila Sunday ku kanisa, nisibe tuko mu makorali, nisibe nye tuko mu ba pasteur, nisibe tuko ba evangeliste, njoo atatuambiaka sikumijua. Byote bye mulifanya sikubijuaka. Na ijapokuwa bilikuwa naleta resultat, c'est-à-dire kila resultat haiko kusema kama Mungu iko pamoja na wewe. So cheke maisha yako, ogopa tena Mungu, kimbia zambi na umpendeze Mungu ili resultat uko napata ikuwe source yake mzabibu wa kweli Yesu Kristo. Mungu atubariki. Amen. Asante Yesu.